Ayun, may tanggap tayo ng cellphone, Redmi Note 10. Bale, ang problema nito ay flex. Ayan. Nagkaroon ng damage yan. Ayan, nagkaroon ng damage yung flex. Bale, yung pinaka-connector niyan, parang nabungi, na ngiwi. Ayan. Bale, yung battery kasi maluwag. Umuuga. Sabi nung mayari nito, bumaksak daw. Siyempre pag bumaksak yan, yung battery, umuuga. Ano yan, mano talaga yung flex yan, sisira. Kasi sumasabit yung battery niyan. Kaya yung nangyari. Kaso yung camera niyan, malabo. Hindi makita yung damage. Pero mamaya makikita natin yan. Kahit medyo malabo. Para makita nyo na sira. Ayan. Bale yan, bago na yan. Yung kinabit natin ng flex. Bagong order natin yan. Kinabit na natin yan. Ayan. Bale yan. Sira ng flex. Yan yung original na nakalagay. Yan, may bungi. May damage yan. Kaya ayaw mag-charge. Bale, tinakpan na natin. Tinorilyuhan. Tinorilyuhan na natin. Bale, testing natin kung mag-charge. Okay na yan. Okay. Charge. Charge muna. Ayan, naka-charge na. Hintay natin kung lalabas yung ano niya, display. Kung nagcha-charge. Kaso matagal yan. Bale, inulit-ulit natin yan. Matagal kasing lumabas. Bale, binunot natin. Tapos, try ulit. Yan. Sinaksak ulit natin. Yan. Pumasok na. Yun. Lumabas na yung Mi. Bale, nag-charge na yan. Okay na yan. Yan. Hintay lang natin. Yun. Lumabas na rin. Okay na yan. Okay na. Pinix na natin. Sinrado na natin yan. Bale, final test. Nilagyan natin gumaya kasi dinikatan natin ng T7000. Yung takip. Para dumikit. Bale yan. Nag-charge na. Ayan. Okay na.